Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va dans une vidéo d'amener Bonya et Folo, donc on va d'amener Allahumma salli ala Muhammad, wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad, wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim, wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Comment allez-vous là, Omar? Ça va très bien. Donc aujourd'hui, on va s'occuper des chiites. Là, les chiites, c'est Dinabolo Framido, les chiites, chiites nous. Oui, Islamita, Shetan Isra dedo. Morochamata Kalama, Ali Shaulala Baye Dara, Ani Abu Jafar Diabate Munuba, Konani Ton, Uta Bolofradon. Uta Bolofradon, Aluma Kala. Mais c'est qu'à Shaulala Baye Dara, je peux le prendre en défi même. Mbata défi là, ni Nabadon à Kalane, donc comme il dit qu'il a étudié, il a un niveau en matière de religion. Donc, Shaulala Baye Dara, je te prends en défi d'eau aujourd'hui. Inch'Allah, nous, en magoti, tikawari fuela, ni dale do ika slameala, ni dale do ika chea la slamea kono, kika fari kibe ko donki, i sunamo de kafo ki slame baye ni bita de fila. Ni befe, en magoti kawari là, en magoti ka bien fait là. Moi, je te propose un truc. En bika biye son dima, ou kika biye sara, kika biye sara, kila bom malila, en anka kramko beno kande, en bika biye sara, kila na fo franci, en bena débat doke benye na Facebook, ni dali do yera la de, et alors, walay, kanable kongolo la de, ki kalane do de, modo be franci, walay, mayan chama be ou kalane do, walay, bilay utorote me utorote fo. Wani halala dende mbafiye de shaulala baye dara comme ibe kasilamea tata qui ketche fariye ka parole ta le en vérité shaulala toi t'es l'imam de Facebook quoi, t'es un imam de Facebook, tu vois, tu es l'imam de Facebook, tu bluffes sur Facebook, son nié halala slamé ambita de fila beka vidéo la tournée a comme ni chedo ne bata de fila silamela ala ni kira kanukama wallahi bilay ambaka biesa akana franci anka silamea debake wallahi bilay ni nadali do aka silamela amba malo a beniala parce qu'akala nete il a même pas le niveau monanya fo niveau tala abena la mesisa parce que niveau tala mona parce que moro nibe kutubala kamro la wadu hein kakla ki kalisan pran kuna wallahi kala nete ou soyez fan wale do bateau mite alaye mais ibe fliba de kono nite kiraka sunaye sallallahu alayhi wa sallam. Donc la famille, je vais vous dire, les chiites c'est une secte religieuse. Regardez bien, aya koloshi nous tara mali télévision sola aya la même nous tara mali télévision sola chiites nous est-ce que ali dougourela est-ce que bekma Aboubakr Khan est-ce que Ubekma Aka Kira Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam a demosoka Fatima est-ce que Ubekma ka Aka Saba du Kiraska Saba sallallahu alayhi wa sallam est-ce que Ubekma ka télévision sola Ali Nubuka Kutuba Kekeneka est-ce que Ubekma Kiraka Saba ka Dongo Dube réseaux sociaux ka so nous tout nenina Ubeku Doria wa Shan Nuka Jogo Semka Kiraka Mroba ou Doria à preuve bon boulot Ubu Ireke Dade sinon te foué donc donc, et pour vous dire, ni shaulala baye daraka kuma tuye chiaye, ayere kakolo shirike. Uye zia kavru ziara mike kafo, ouais, na ye kavru ziara ke, abedo basoro, abe helen basoro, ne fan mihami, obosoro, tiens qu'a dit ça, bloco qu'a dit. Mais, en clé de Jacabo fan qui l'impède là. Aruna Sangare, Amaï représente l'élection présidentielle là, Malina. Hein? Aya présenté, il a eu 1% et quelques de voix. Allah Hinana là de Dieu, il a eu pitié de lui, hein? Sinon, a tombé voix 0 de soro. Bon, ni Kavruziera tombé Moro Magonia. Ah, ni Alache, Aruna Sangare, tombé que président, be tombé siki Kaladje. Donc, Kairola ou Kaka Vrouziara et galon de ou Beka Chetane Baradeke, comme ou Beflanika Foya, là, Alaye, Aruna Sangare Malo, Binya Foye, Aruna Teke président et Bi, a Teke président et Sini Malikono,
ka ko be blokude ali Ousmane Madani Aïdara ulumu ka kira de ha chetane nuka kira ha aya l'ambassadeur du Chetan naka do tomber na abona sungare tomber ke président Malik jamna kontige alors aye yela ma naka do tomber magonya wala tomber Malik tomber ke Malik kontige ma malola même pas 1%. Ali mo munute ala bato kosobe ulute mena una sangare nyayo donc aya bloc ngolola ni bay bloc mode ou be ko ka warita galonka ko profita ka confia la ko ka warita si zambe fe ka foye fana Aïdara ka kalade yanka sunam kramoko donneni amadianye bi amadianye sine mona parce que mbeka kuma imam Amara Idriss Kanté mi be Congo. C'est une petite parenthèse. Allez, Nenina, parce qu'il y a un chien fort moroye et à la Nikira. Avec là, Karamoko bani fanene. Mais Karamoko Imam Idriss Amara Kanté, je te demande, Imounou qui sabali, à toi là, mani baye, comment dire, c'est des épreuves que Dieu t'apporte. Tu vois, donc il faut être fort. Voilà, et tous les calendriers de Imam Amara Idriss Kanté, je vous demande de continuer votre travail au nom de la sunna du prophète. Tout ça, c'est des épreuves pour nous qui insultent nos mères, nos pères, nos tessé kata au teme. A bel bloc ou morade ou ma mara ou ma kala ou kakramoko ma kala. La preuve étant que beka sunna moro karamoko boneni. Donc bloc ou te guerre là quoi. Il n'y a même pas besoin de kata kelekemina. En cas kelekemina, il y a un dade. La vérité blesse. Eh, on les a fait mal. Donc, on va chia nunuka, on va nanka walanda damne. Aninka karamokoy aya la mede chibe fouye kolo maintenant en kata fait Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an sizilen ko fene Allah subhanahu wa ta'ala to baraka mai amme soli kamuni Muhammad ka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ana ka sahaba bela jile ani mo no yo kasrata ma fogata salki ama jodo ma mbo fon islam ya ka fole no assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ama ina Allah subhanahu wa ta'ala fe an aslama ya ka sabati amru ya rabbi ala mokera minu metunga feka anu kishitunga geregere ma ya rabbi ala mokera minu me faso kono fana ka basike no ga anu ya rabbi ala mokera dine ka tafanga da ama ya rabbi ala mokera shitana selendo ana feminu na ko ya fa anya ya rabbi ala mokera ama ina Allah subhanahu wa ta'ala fe yara majigi ko no ga anya chensera ka ya rabbi ala mokera ni chefana foranya ka kosege no ganye ka ta ama ya rabbi ala mokera nga jamana ko basige islam jamana bela jile kana ni basige ya rabbi ala mokera okuma dongo antu ila duta nga mina kuma shia uka parce que ni wajibi okuma islam ya kono ni be femin do ala a chensira ka ika kuma ka ikana fokebe mwanyefle ala okuma hanna kalando ye an seko e fen fitini mi fanaye insha Allah mina wuli ka kuma ka bi shia uka ani shia bolo fara wantna se ka kuma bolo fara beka me krengirana mimba an fe no shia isna sharia ni o de beka fanga soro mali kono na le de base iran ye fando be liban do be yamani côté do na nigeria fana okuma na nana chugodi asira ka nyesoro chugodi ani kami fana ama ina Allah subhanahu wa ta'ala fa nga seka kuma akani chensiraye ni tlene asiraye bi iznillah subhanahu wa ta'ala okuma na yana nga do kono amba fo chugodi ni dine bulu faraw na chaya anga jamana ona amse ka fo afolo folo o ye don bagaw ndanyai ma fo don ba te jamana kono me don ba chamambe janaba tamashendo kira in fo sallallahu alaihi wasallam ko doni bina yele ko doni bi yele chugode ako doni bi yele ni don ba o ka talide
o kuma an b'a fɔ dɔnniba caman fatura ni min fatura a ka gɛlɛ k'i bɛ dɔ sɔrɔ min bɛ bila o nɔ na o kuma dɔnni lafuyali o de nana fanga sɔrɔ fo diinɛ bolofaraw cayara an ka jamana kɔnɔ fo tiɲɛ bɛ ɲini ka yɛlɛma ka kɛ nkalon ye mɔgɔw bolo o kuma filanan fana alwala walbara bayna almuslim walkafir wa bayna sunni walbid'i ka teriya de do kafir ni islama k'u bɛɛ kɛ kelen wala mɔgɔ bɛ diinɛ sunna tiɲɛ kan ani min ye bɛ k'i dogo diinɛ kɔfɛ ka tiɲɛni kɛ ka o bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔ kelen ye i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ bɛ taa dɔ ka wajuli kɛyɔrɔ la i b'a dɔn cɔ nin tigi tɛ tiɲɛ sira kan fiyewu mɛ i bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔba dɔw bɛ taa ka taa foli k'u la k'a fɔ tiɲɛna ani cɛsiri ani diinɛ k'aw to yan kɔni n'ala sɔnna diinɛ tɛ tunu k'a sɔrɔ min yɛrɛ bɛ ka wajuli kɛ a b'a dɔn ale tɛ tiɲɛ kan a bɛ k'a ka diɲɛlatigɛ dilanyɔrɔ de ɲini min fana bɛ ka taa kuma fɛ fana o yɛrɛ b'a dɔn a tɛ tiɲɛ kan bɔn n'aw ye ɲɔgɔn musalaka diinɛ na c'est que a bɛna kunfin tɔ tunu ka taa fɛ o kuma na an b'a fɔ k'a fɔ walaw ni baraw de bɔra anw fɛ pewu sabanan ye jumɛn ye fo shughul ummiyati diniya yani diinɛya kunfinya ye fanga sɔrɔ an fɛ yen kosɛbɛ mali kɔnɔ o de y'a to i bɛ cɛ caman ye tele la u bɛ bɔ ka wajuli kɛ i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ hali wajuli min yɛrɛ bɛ k'ale invité ka na écran na k'a ɲininka o b'a dɔn dɔnni t'a la o yɛrɛ b'a dɔn a tɛ fɛn dɔn mais a bɛ sigi ka musalaka k'a fɛ parce que se b'a ɲɛ ou bien groupe dɔ b'a kɔ o de b'a permettre a bɛna bɔ tele la ka na kuma diinɛ sira kan o kuma na an b'a fɔ toujours i kana jamakulu filɛ mɔgɔ nɔfɛ a lajɛ a bɛ ka kan min fɔ n'a sɔrɔ ani kuranna bɛ baara kɛ wala ani hadisa de bɛ baara kɛ o kuma na an ka jamana tiɲɛna bi ka sababuya kɛ an ka dɔnnibaa fɔlɔw olu tun bɛ nin dɔn olu tun b'a dɔn k'a fɔ siya ko in bɛ yen o yɛrɛ dɔw ka wajuliw bɔra kan k'a fɔ an ka farati kosɛbɛ an ka mali segu karamɔgɔ kɔrɔ minnu fatura n'u tɛ balo la bilen ala ka hinɛw na o ye mɔgɔw lasɔmɛ nin fɛn in ma mɛ bi an nana ye k'a fɔ dɔnnibaa bɛ ka dɔgɔya jamana kɔnɔ nka haliw la tiɲɛ fɔlɔw fana bɛ yen minnu bɛ k'u seko kɛ ala k'a n'u dɛmɛ parce que kira yɛrɛ y'o fɔ sallallahu alayhi wa sallam la tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta yatiyahum amrullah wa hum ala dhalik a ko ale ka manden dɔw tɛ wuli fiyewu o bɛ ala ka sira in kan mɔgɔ si ka tɔɔrɔ t'u bɔ a kan t'u fari faga a kan hali ni mɔgɔ min fɔr'u kɔ fana o tɛna mɔgɔ minnu fɔn ɲɔgɔn k'u kɛlɛ o tɛ nin sira in bila fo ka taa se ala subhanahu wa ta'ala ka don kofɔlen ma o kumana an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an bila o tiɲɛ sira kan ala ka hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya yarabi an ka jamana ala ka an kisi k'an sutura yarabi diinɛ tiɲɛ fana ala k'a jira an na diinɛ tiɲɛ ala k'a jira an na k'an kɛ ala batoba ye o kumana siya fɛn jumɛn de don an bɛna kuma kan siya ye fɛn jumɛn ye a nana cogo di parce que an b'a fɔ munna an bɛ fɛ k'an da don a la parce que siya fɛn a masala ka gɛlɛn kosɛbɛ a kɛcogo ka gɛlɛn parce que olu ta bɛna fɔ o bɛ kuma de kalan n'o ye mantiku ye k'a sɔrɔ ka kuranna aya nana cogo min k'a yɛlɛma k'a b'o la k'a fɔ ko nin de nana kira somɔgɔw kama ala ka jɛmɛ ka b'u ma nka yanni an ka don walanda kɔnɔ ne bɛ min fɔ an ka mali siyaw ye a ɲɛmɔgɔw k'a daminɛ suwala baya ani jabatew ani usaza adamu sangarew ani maasum tarawelew lafiyabugu ko mɛ n b'u caman dɔn an ka sira ala ɲɛ kuma bɛɛ parce que imam shafi ko ten ko n'ale ni mɔgɔ ye débat kɛ munazara kɛ n'i sɔnna cɛ ma i bɛ kɛ mɔgɔba de ye ale ɲɛ kɔrɔ nka n'i fana banna tiɲɛ ma a ko i bɛ dɔgɔya parce que tiɲɛ ka bon ni bɛɛ ye o kumana mɔgɔ dɔ bɛ se ka ko dɔ jateminɛ k'a fɔ ko i b'a sɔrɔ an bɛ nin hadisa min kan ou bien kuranna in nin ye tiɲɛ de ye mais ni kuma fɔra parce que an bɛna kuma minnu ta a kunda bɛna janya inshallah an bɛna caman ta siya kitabu yɛrɛ kɔnɔ ani o yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ siya bolofara ye joli an tɛ se k'a bɛɛ fɔ mais siya min b'anw fɛ n'o ko i ka tugu alimamiba 12 in nɔfɛ k'o ye wajibi ye o kumana an bɛna jira wala ko ni dalilu in de b'a jira n'i ma tugu ali nɔfɛ i tɛ kisi an b'a fɔ k'a fɔ nin ye ko ɲagaminɛw de ye ka se k'a don mɔgɔw bolo parce que yanni siya kana mali la maliyɛn bɛɛ b'a kalama anw tun bɛ kira bɔnnaw fɛ ala ka jɛmɛ ka b'u ma mali du ka dɔgɔ n'i tɛ ali tɔgɔ sɔrɔ a kɔnɔ mali du ka dɔgɔ n'i tɛ hasan ni hussein sɔrɔ ni filani yɛrɛ kun nana an fɛ yen cɛkɔrɔba fɔlɔ b'a da hasan ni hussein de la o y'a sɔrɔ ni siya ko ma na nka n'a ta bɛ abubakar tɔgɔmaw bɛ yen umar tɔgɔmaw bɛ yen usman tɔgɔmaw bɛ yen
hali minnu bɛ siyaw la bi n'u k'u ta Abubakar fɛ o tɛ Umar fɛ o tɛ Usman fɛ i b'a sɔrɔ a caman fa tɔgɔ ye Usman wala Abubakar wala Umar wala a ba tɔgɔ ye Aisha wala Hafsa o kumana Ala ye ko a yafara mɔgɔ minnu ma aw ko a tɛ yafa o ma kana ko dɔw sɔgɔbɛ kana ni hadisa dɔw ye a dɔw ye nkalon ye a dɔw fana ta'wilatu b'a la mais an bɛna na n'a ye kelen-kelen bi iznillahi subhanahu wa ta'ala o kumana an b'a fɔ de siya yɛrɛ fɛn jumɛn de don an b'a fɔ siya fɔlɔ min b'an fɛ o tɛ siya fɔlɔ ye dɛ siya fɔlɔ an b'a fɔ o ye Seydina Ali Ala ka jɛn ka bɔ a ma waati min na ni mankan nana don khalifaya kɔnɔ ani Muawiya cɛ Ala ka jɛn ka bɔ bɛɛ ma parce que u bɛ fɛn minnu fɔ Muawiya ma an bɛna tila ka na n'a ye kelen-kelen cɛw tɛ u ye nkalon caman namara ka da Muawiya la fo ka taa se k'o de pɔsɔn di Hasan ma Ala ka jɛn ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma ko k'o faga o kuma na siya fɔlɔ Ala ka jɛn ka bɔ olu ma olu de ye Ali yɛrɛ jɛɲɔgɔn minnu tugura Ali nɔfɛ ka a dɛmɛ a ka kɛlɛw la nka o ni minnu tun bɛ kɛlɛ kɛ Ali m'o kafiriya a m'o bɔ diinɛ na parce que alikuranɛ kɔnɔ Ala yɛrɛ b'o fɔ wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma ni mu'minu jamakulu fila kɛlɛla a y'u cɛ dilan yaye fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah ni dɔ in yi dansago dɔ in kan a ka fara dɔ in kan ka ninnu kɛlɛ fo ka kɔsegin ka taa Ala ka sira ma o b'a jira k'a fɔ mu'minu bɛ kɛlɛ k'a sɔrɔ a fila si tɛ kafiri ye o bɛ kuranɛ kɔnɔ ta o kumana groupe fɔlɔ minnu tugura Ali nɔfɛ mɔgɔ minnu o ye kɛlɛ kɛ Ali fɛ k'a dɛmɛ a ka kɛlɛ la Sifini kɛlɛ la o mɔgɔ bayatu Ridwan maa 800 de tun b'a la sahabaw la mais mɔgɔ 300 de fagara olu la mais dɔw ma sɔn ka taa Ali nɔfɛ kɛlɛ la o siranna k'u da don kɛlɛ in na parce que u fɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ i ka to i ka so kɔnɔ ka fisa i ka bɔ ka taa ye mais o n'a ta bɛɛ o tun bɛ Ali fɛ o tun b'a bonya bon o mɔgɔw tun bɛ yen i n'a fɔ Seydina Umar denkɛ Abdulahi ibn Umar o n'a ɲɔgɔn na ale ma sɔn ka taa kɛlɛ ninnu na bon mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu fana farala mɔgɔ wɛrɛw kan Ali ni minnu tun bɛ kɛlɛ la i n'a fɔ Waqatul Jamal bon dɔw fana farala olu kan ka Ali yɛrɛ kɛlɛ mais o n'a ta bɛɛ Ali ma ninnu nɛni a m'a fɔ silamɛw tɛ i n'a fɔ Talha ani Zubair ani an b'a Aisha Ala ka jɛn ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma bon o de y'a to an b'a fɔ o ye siya fɔlɔ minnu tun bɛ Ali yɛrɛ ka groupe la bon siya filanan olu nana o ye mɔgɔ groupe jumɛnw ye olu b'a fɔ ko Ali de ka fisa ni bɛɛ ye nka o tɛ sahaba si nɛni bon olu ma ca ten i n'a fɔ Abul Aswad do Ali o mɔgɔ yɛrɛ ma ca bilen bon an b'a fɔ sisan an bɛ ka kuma minnu kan sisan siya minnu bɛ anw fɛ Mali la ani minnu base bɛ Iran ani Bahrain ani Liban n'o ye Hezbollah ka mɔgɔw ye ani sisan olu de donna Yemen bon o ka ca Nigeria fana u nana ye bon k'ali lama u ka don jamana dɔ kɔnɔ ni fitina ma wuli parce que munna toujours olu kunna tant que n'i bɛ limaniya n'i m'a fɔ Abubakar tɛ silamɛ ye Umar ta ye Usman ta ye an b'a Aisha ta ye Hafsa ta ye sahaba in bɛɛ Abu Huraira ta o yɛrɛ ɲuman ko sahaba bɛɛ murutila fo 3 wala 5 an bɛna se olu ma bon olu de bɛ siya minnu filɛ ni Abdulahi ibn Saba yahudiya de ye siya in sinsin jifu de don mais k'i yɛrɛ kɛ silamɛ Yemen ka don ka se ka na tugu Ali la k'a fɔ dɔrɔn ko Ali de bɛna fɔ o de kan ka bila kira nɔ na sallallahu alaihi wasallam ka to k'i to la ka Abubakar ninnu dɔgɔya olu fatulen kɔfɛ pour que ka se k'u bonya bɔ adamadenw dusukun na o kumana o siyaw olu fɛ ko bɛɛ lajɛlen sahaba bɛɛ murutira kira ma ko fana bɔra maa dama dɔ la i n'a fɔ Salman al-Farisi ani Abu Zarri ani Al-Miqdad ani Ammar bin Yasir ani ka fara Ali yɛrɛ kan ani Ali bɔnnaw bon o ye sahaba in tilancɛ bɛɛ kɛ kafiriw ye ka tila tuguni k'a fɔ ko kira sallallahu alaihi wasallam o ka hadisa dɔ bɛ yen nɔ a ka kɛnɛ an yɛrɛ fɛ n'o bɛ Ghadir Khum kira ko sallallahu alaihi wasallam kuntu mawlahu fa aliyun mawla ni ne kɛra mɔgɔ min ka ɲɛmɔgɔ Ali o ɲɛmɔgɔ ye bon an bɛna don mawlahu yɛrɛ kɔrɔ ye di ani al-awla mais yani an ka se o yɔrɔ ma an b'a fɔ ye an bɛna kuma o siya minnu kan o ye minnu bɛ anw fɛ ye o kumana o siyaw fɛ fɛn jumɛn ye fɛn fɔlɔ-fɔlɔ ye wajibi i ka limaniya fɔlɔ olu ka alimami ninnu na parce que anw ka limaniya al-imanu billah i ka limaniya Ala la an'a ka mɛlɛkɛw a n'a ye kitabu minnu jigi cidenw kan ani lahara jɔ don ani ka limaniya latigɛ la a hɛrɛma n'a tɔɔrɔ ma mais silamɛya jɔsen anw fɛ 5 don anw fɛ alimanba 4 bɛɛ kira sallallahu alaihi wasallam hadisa kɛnɛma nana ni min ye Abdullah bin Umar boniya al-islam ala 5 silamɛya jɔra fɛn 5 de kan
fɔlɔ ka seereya k'a fɔ masi tɛ yen fɔ ala ya o kɔfɛ tuguni ka seli jɔ bon ninnu fɛ sisan olu ka wajibiya alimamiya b'o la nka yanni an ka se o la k'i ka limaniya wajibi alimami tan ni fila in de la o de y'a to mɔgɔw b'a fɔ ma isnai ashariya a fɔlɔ bon bɛɛ b'o dɔn n'o ye seyidina ali ye ala ka jɛmɛ ka b'o ma ali u b'a fɔ ma abul hasan bon souvent u b'a fɔ murtada i ka ali bangena ka kɔn hijira ye san 23 a fatura hijira san 40 n'o ye abdurrahman bin muljam ala ka danga b'a ka o de ali faga a taatɔ misiri la o kumana ali k'i ka limaniya ali ka limamiya la o ye wajibi ninnu fɛ n'i m'o kɛ i tɛ silama ye bon jɛni bɛ da ali kan o ye ali denkɛ alhasan ala ka jɛmɛ ka b'o ma o b'a fɔ o de ma zaki abu muhammad ale fatura fana hijira san 50 nka bangena san 2 o kumana hasan dɔgɔkɛ hussein ala ka jɛmɛ ka b'o ma n'o ye hussein bin ali bin abi talib o b'a fɔ de ma abu abdullah n'o b'a fɔ ma shahid ale fatura hijira san 61 bon kɔfɛ tuguni hussein denkɛ n'o ye ali fana ye n'o b'a fɔ ma ko zainul abidin ale fatura hijira san 95 ala ka hinɛ na o kɔfɛ zainul abidin denkɛ fana bɛ yen n'o ye muhammad ye u b'a fɔ ma muhammad bin ali ibn al-hussein u b'a fɔ ma abu ja'far o de ye al-baqir i b'o mɛn al-baqir ale de fatura hijira san 114 ala ka hinɛ na o kɔfɛ ja'far bin muhammad bin ali ibn al-hussein o b'a fɔ de ma sadiq o fana fatura hijira san 148 bon o kɔfɛ tuguni 7nan ye joli o ye musa ye n'u b'a fɔ ma al-kazim musa bin ja'far bin muhammad bin ali bin al-hussein bin ali bin abi talib o b'a fɔ de ma al-kazim ale fatura hijira san 183 o kɔfɛ jɛn dalen do ka tuguni u b'a fɔ ma min ma ar-rida n'o ye ali bin musa bin ja'far bin muhammad bin ali ale fatura hijira san 203 o kɔfɛ muhammad bin ali bin musa n'u b'a fɔ ma al-jawad ale fatura hijira san 220 o kɔfɛ o denkɛ do n'o ye ali ye n'u b'a fɔ ma ko al-hadi n'u b'a fɔ de ma abul hasan ale fatura hijira san 254 o kumana do min tani kelen na o b'a fɔ ma al-askari n'o ye al-hasan bin ali bin muhammad bin ali o b'a fɔ ma al-askari ale fatura hijira san 260 a tan filanan o de ye o b'a fɔ min ma ko muhammad bin al-hasan bin ali o b'a fɔ ma ko abul qasim souvent shia o b'a fɔ ma ko al-mahdi o b'a fɔ o y'a jigi o ka hakili kɔnɔna ko bangena hijira san 255 ko a bɛ balo la hali bi o n'an ka mahadi dɔ in tɛ kelen min bɛna dajali mana na ka mahadi min sɔrɔ kira bɔnna bon n'o tɛ kelen bon o de ye shia min b'an fɛ mali la min bɛ iran bon komi dɔw b'a fɔ ko shia wɛrɛ bɛ yen o b'a fɔ ko jibirila filila ni wahayu ye a natɔ ko kana fɔ ali ye ko a y'a fɔ kira ye bon o tɛ nin shiaw nin parce que o shiaw tɔgɔ wɛrɛ b'o la u b'a fɔ olu ma ko ghurabiya ghurabu de ye gangan kɔnɔni min bɛ yen parce que u bɔlen don ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ ko ali ni kira bɔlen don ɲɔgɔn fɛ fo yɛrɛ b'a fɔ ten ko muhammadun bi aliyin ashbahu min al-ghurabi bil-ghurab wa zubabu bi zubab ko dumɔgɔ fila k'i t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ko ninnu fila bɛɛ ye kelen mɛ an tɛ kuma olu kan an bɛ kuma minnu kan o ye siya minnu b'an fɛ yen n'o ye suala baya ka mɔgɔ ye o kuma na an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ halisa ala k'an dɛmɛ o kuma na sisan ninnu ka limaniyaw o ka limaniya jɔsenw an bɛna kuma o de kan sisan parce que masala in ka jan kosɛbɛ u ye fɛn o fɛn fɔ seyidina abubakar la ani umar la ani usman ani aisha ani hafsa ani muawiya an bɛna a bɛɛ ta kelen kelen maa kelen kelen bɛɛ y'a damana walanda ye dalilu b'u bolo a la an bɛna a bɛɛ ta kelen kelen ka dalilu fɔ ka jaabiw fɔ min b'u ka kuma wuli k'a fɔ a b'u ka kitabu minnu fana kɔnɔ k'a f'u ɲɛna a kitabu dɔw t'u bolo mali la nka dɔw bɛ iran a dɔw bɛ liban komi u bɛ voyager kuma bɛɛ ka taa yen n'u taara u ka taa ɲini u ka na n'a ye u bolo bon siyaw fɛ u ka limaniya an b'a fɔ an ka limaniya jɔsen ye 6 ye nka ninnu ka limaniya jɔsen ka ca an tɛ se ka kuma a bɛɛ kan mɛ an bɛna minnu ta fɔlɔ ka limaniya k'a fɔ ko ali olu de ye imamu ye olu de fana kan ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye bon ni mɔgɔ o mɔgɔ ni i ma sɔn o ma i tɛ silamɛ ye cɛ o cɛ i ko ko abubakar de ye khalifa ye
Omar de Ousmane Tuguro Omar Tuguro la ka Ousmane Tugola i sona oluka khalifa yama o kuma na shia o fete islamai mo fanga malien bayana ana aku nyininga shwala bayani jabate nunu hanno be wajul la tilela o date maga Bakar la o date maga Omar la o date maga Ousmane na ya subara jabate rabe ngalon tika ba fo ko Omar de Fatima to gosha kono na koko konoche subhanallah kira yɛrɛ ko sala hadisa kɛnɛma na ko Fatima de mɔgɔ fɔlɔ ale ka dudenw na min bɛ tugu a la kira fatura dɔrɔn kalo 6 Fatima fatura n'a sɔrɔ o den min jigira k'o tɛ o de tugura kira la sa kɛ Fatima tɛ bilen o de y'a to siya karamɔgɔ dɔw sira na o ye kuma in b'u ka kuma na o kumana u ka limaniya fɔlɔ f'i ka limaniya Ali de la u ka imamiya i ka limaniya Ali la k'a fɔ ko Ali n'a bɔnnaw olu de ye alimamu ye ko oda to ka université karamɔgɔ dɔ bɛ sisan u b'a fɔ ma Muhammad Rida al-Muzaffar ale bɛ Najaf a b'a fɔ ten ko na'takid anna al-imamata aslun min usul ad-din la yatimmu al-imanu illa bil-i'tiqad biha ko an b'a bila an kunna k'a fɔ ninnu ka olu ka diinɛ ɲɛmɔgɔya k'a fɔ olu de tun ka kan ni fanga ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ko wajibi de don u ka diinɛ kɔnɔ wala yajuzu fiha taqlidul aba k'i man kan k'a fɔ k'i b'i faw ladege n bangena ka n fa sɔrɔ silamɛya na n bɛ tu ko nɔ n'i bɛ don a la dɔrɔn i bɛ tuubi de ka don kura ye o de y'a to ka tuubi kasɛti minnu b'an bolo o b'o de fɔ k'i k'a fɔ ko an tatabarra'a min Abi Bakrin wa Umar wa Usman wa Aisha wa Hafsa k'i k'i yɛrɛ saniya ka bɔ Bakar ni Umar ni Usman ni Aisha ni Hafsa k'i ka tila k'a fɔ k'olu bɛ tasuma kɔnɔ ala k'an kisi ka bɔ o ma o kumana nin de y'u ka laseliba dɔ ye u ka diinɛ na filanan i ka tila ka limaniya an ye alimami 12 min fɔ f'i k'olu bɛɛ de tɔgɔ durusi i fɛ k'o bila i dusukun na bon o ye wajibi ye olu bolo bon sabanan fana k'a fɔ ko maasumu de don ismatul imam ni y'u ka limaniya jɔsen dɔ ye k'a fɔ u ka alimamu tɛ fili u ka alimamu tɛ fili abada n'u ye fɛn o fɛn fɔ u tɛ fili k'a daminɛ Ali la sa o ka taa bila fɔ a laban na Ali bɔnna minnu 12 min fɔra a si tɛ fili n'u ye diinɛ u bɛna fɔ kira dɔrɔn kira tɛ fili cogo min olu fana tɛ fili ten kiraw tɛ dɛ mais ko u ni kiraw cɛ isma k'a fɔ o tɛ fili kojugu t'u sɔrɔ foyi k'a daminɛ u bangena fo ka taa se u ka fatuli ma o t'u tugu ka fili o t'u a dabɔ kama ka fili k'a sɔrɔ sunna dɔnnibagaw fɛ n'a bɔra kira yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam adamaden bɛɛ bɛ fili o de y'a to hali minnu bɛ siya kan n'u ye kuma fɔ o b'a fɔ olu tɛ fili n'u y'a fɔ k'a bila yɔrɔ min o don o ka limaniya laseli dɔ k'a fɔ fana u ka a'imaw an ye alimami 12 minnu fɔ k'a fɔ ninnu ka fisa ni mɛlɛkɛw ye u ka fisa ni mɛlɛkɛw ye u b'u bila bɛɛ ɲɛ bon u ka o kumaw ka can kosɛbɛ Khomeini yɛrɛ bɛ kuma dɔw fɔ a la k'a fɔ u ka a'imaw jɔyɔrɔ b'u la o ye Ayatollah Khomeini min tun bɛ Iran kunna n'ale de nana ni révolution ye Iran k'a fɔ ko jɔyɔrɔ b'u ka a'ima ninnu ɲɛ maqaman mahmudan wa darajatan samiya yani place b'u ɲɛ a ko nabi ɲuman mɛlɛkɛ yɛrɛ ma la yablughu dhalika malakun muqarrab wala nabiyyun mursal a b'a ka al-hukumatul islamiyya page 52 n'i taara i b'a ye o kɔnɔ k'a fɔ kira nabi ɲuman si ma se o place ma mɛlɛkɛw ma se o ma bon an tɛna kuma jɛya o yɔrɔ kan an bɛ tɛmɛ o la parce que o de y'a to u ka mɔgɔ caman bɛ yen u ka wajilu la i tɛ Abubakar ko kuma hali i tɛ kira ka kuma mɛn o da u bɛ nkalon de tigɛ ka da Ali la n'u b'a fɔ bamuru dɔ bɔra sankolo la ka jigin n'u b'a fɔ o ma ko Zulfaqar i y'a ye k'o de bɔra k'a sɔrɔ tiɲɛ si tɛ bamuru ma deli ka bɔ sankolo la ka jigin dugukolo kan a tɛ kitabu si la bon u ka laseli wɛrɛ jumɛn k'a fɔ sariya kiti i n'a fɔ anw fɛ sisan ni fili laseli la kabila la i b'a dilan cogo min wala ni fili sɔrɔ diinɛ na i b'a dilan cogo min an b'a fɔ sisan imam Maliki ka muwatta kɔnɔ a bɛ tan imam Shafi ka ummu kɔnɔ a bɛ tan ou bien imam Ahmad ka musnadu la olu tɛ sɔn o ma olu ko sariya bɛ minɛ dɔrɔn an ye alimami 12 min fɔ a ko mɛ n'i y'o sira bila n'i ye diinɛ fɛn o fɛn kɛ a si tɛ minɛ parce que olu de ulul amri ye olu de ni ko ka kan bon olu de fana na i bɛ segin ka to olu de ma bon ka laseli jumɛn ye jumɛn ye o bɛ ka fɛrɛ maliyɛnw ma min ye o ye tokiya de ye tokiya o bɛna fɔ sisan fɛn o de i ka fɛn dɔ bila kɛnɛ ma min b'i kɔnɔ min n'o tɛ kelen sisan n'i ko k'i b'u ɲɛ gan Mali la u b'a fɔ non k'an bɛɛ de ye kelen
e anw ti sahaba nene ko anw ti sahaba nene mais o kono o be ka sahaba nene hal no ma fo dala parce que o ka kewale naka dai ayu do wele shola baya wala ma jabate no ku kana wertem na o ka kuma Abubakar deme min ke kira ye sallallahu alaihi wasallam kasoro kira ere ma ke kira de Abubakar nafakati minum bo ka kira deme asoro Abubakar ta do kira ere na ke kira ye termo tundo katla ka demso tamba Aisha ka di kirama Umar yara demso Hafsa ta ka di kirama bo Usman ko be ke kira mais o te sonen shima e ka fo dro kanu sigwertem na shen kilen dro ka Abubakar ka mangotu fo wala Umar wala Usman wala Aisha atebu da kono bo to kiyala na be jamala jere yorola o se ka adugo ka kesora na fo ambe kele o ba fo ku yene aya indita la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa obo aya indita ko yelema ka kina fo olu sabe tokiya de ke oni an toche o da to hanni sara ni nunu wele ku kana selika mo shuka akala shola ba kala jabate nu ya do shi ate o ba tigi dangade ala ka be ado jana mana ala kana do ali nuka sunnal dola ala ka keta parce que abi fo daju korode janaza do on be fo daju koro bo etna me bo o da to be ni tokiya inde ka du ye ni fembe no kera chugo de be ngalon tigala ni namarato do ka bo nyogona chugo de ebe mo chene ni mo jugu do ka bo nyogona chugo de be mushriku ni munafiku do ka bo nyogona chugo de o da to se ba so rafida no chamambe munafiya tamashembe kila nina parce que kika fendo dugo economy be kono ani karsa be min ka kenet kilente bon o ka lasili do e fana ka fo qur'ana min be awmbolo o te qur'ana dafale bon o ka don baka chama tagaroka o da to amafo ameka akida min fo shia bete menin be shia min dusukuna e ka sege ko e ka ala ka siramne parce que ka nyamo jala mo batigi non de be ko ka mo chama fili parce que olu fe kanu nyininga nu e fon fo de wuli bale achite yelema donc mon ka don ba o chama ina fo kuleni no e kafi tigi ane rawda tigi ane kummi bon o ka sheikhul kummi o de donen do kusebe o de o ka nyamo ba fana ye ina fo ma fa yere fe chugo mo ko Bukhari ni Muslimu bon o na nyogo nawo o chama takara fana ka fo ko Qur'ana mimbe awmbolo ko Qur'ana membe awmbolo ko amadafa kummi bala kuleni bala ani ni'matullah aljazairi bala ani majlisi bala o ka karamo ka cha atina se ka chama fo ko Qur'ana na ko chama bina ka bwala yani o ma besebe o ma besebe fo o ka ثوري كتابه دودلا كو فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ayena nan shia o ka kuma chama ya kono o yu yere ka shia karamo do e ka foko Qur'ana min bambulo ko amadafa bo kuleni fana beti ka foko Qur'ana mbe olu shia o bolo o na fa on ta dublu nyogona saba yani nyogona saba bo o ba jira ka fo ko Qur'ana madafa olu bolo mais an gon bolo ala ko Qur'ana yi ale ya jigi ka tanga o kuma na fo ti se ka je fo ti se ka Qur'ana nje itara Pakistan o Qur'ana kilendo itara Saudi ala o Qur'ana kilendo inana Malila Afrique fana o Qur'ana kilendo mais o bina na fo ko souvent ko Qur'ana do bambulo mi ko akalanchugo ko akalanchugo te kile imma ko aya do bla yoro do la ina fo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ya ka fo ko ala kira mando tangana ka sahaba ku tano ka fulu kira mande mando la so herema min bora mogo e dugukolo ko ka ukafsa ni bela jele mande o mande temena kira ka mande mino ni kira ka siramne e kafsa na bela jele bo te so ba fo ko kuntum khayra ummatin ko ummati tede ko kuntum khayra a'immatin dedo ko kuntum khayra a'immatin donc mana kumi ale fatura hijra 577 ale de uka chokorobai no de ukashia kramgo bayre aba foko Qur'ana dobe ko min ma huwa ala khilafi ma anzala Allah ala ya jigi chugumi ku ya yelema kabula ko so ko kuntum khayra a'immatin ukhrijat linnas aba fo ko nunun de kera nyemo bawe nyemo la so herema min bora mogoye no sayyidina ali na bonoy ko ummatin te ko a'immatin do bo abe aya worota لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه على شريعة لندو أي فمن جيكي كرا كانو يقرانا أي جيكينا كادوني يكونو
ko ali de tobe anzala ilayka fi aliyin ko ala min jigi ka ali ka kungola de bon onata be obe aya chaman tata ka yelema ina fo ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya echide fenfo ala fe min jigi ika kabo ala yoro mais okono ala fe min jigi ka fi aliyin ali de la koni bet tigera ko kabo qur'anana bo antise ka be fo ka fo o yoro minun fo akacha antina kuma obeka o kuma anyu ka kramo fo o rutlo bana obse ka ta a kitabu laje kuleni ta la ka kafila juzunani na page kemenan bisabane saba abina abe aya nunu chama fo ka fo ko afora chugo mina umbe ka fo chugo mi ateka kalante ko qur'ana min fora ko teni o qur'ana ya umbolo o kuma kallimana la seli doro as-sunnatu ma thabatat min tariq ahli al-bayt sunna kira kota ala kota kira kota ko okmana fakata uluka sira deka ali na ka mugo oda to be shwala no kame ko dine ko tayro de bala ko fakata sukono ko se ko meme du kono dute on de bodo ama fo islamatu chemino ye dine deme abekute kira ka sukono mugo yo mina misali adofo foto hatu minu ngera islamaya kono Egypte daile la jende ya daile Sayyidina Umar Ali na deunte jende Iran daile Sayyidina Umar kilin ni Saad bin Abi Waqqas ka mogoy jende Tunisie follow parce que me fo Tunisie de mako Afrique jende Tunisie daile Sayyidina Osman okmana foto hatu minu ngera islamaya kono Palestine kata la kilim ne Yahudia wala ka Misri se islamoma jende yake Umar bon Umar ka keleke chewla aka mustasharu fanana mgomi tuma deme abina hakilla nyini minu fa ali nunu tumula kama yoro ibado kafo mgo kelen shit se ka barake en tout cas mgo kelen shit ala nunu de dikra ma sallallahu alaihi wasallam kase ka ke mgo jolo ka kira deme aka barala no dinen la seli bo ulu kono koni be dine fon femne ko be minen nununa selgita me fla ombolo sayyidina Usman de nanan selgita riwayawi إنما الأعمال بالنيات سيدنا عمر دين نانوي بوكونو أبو هريرة تاني سمرة بن جندب مروان بن الحكم صحابان تشامان بي يعني تابعونا نونو كو تشامان بي نيو كالروايات فدرو تسون سيرتو أبو هريرة كوماندوي بوكال لا سيري دوفنا كافو حكام أهل السنة وقضاتهم طواغيت يعني يحرم على الشيعة التحاكم إليهم سنة دون بغاو almanbaw bula ani folo sahabaw kana fo bila ko olu ye danzago mogode angana nga kitu taku usegere angano ka kitu taku usegere okmana okalla seli warabe tananina fon feni kraya fo sallallahu alaihi wasallam ni ko dugolendo ka fa bna ke oteso adoma no nabila Isa jigile jamais ite jabate no ni shwala ne ko be kuma Isa jigika jelabana kira dunya fo ko dugolendo ko kuma na ka koro ka qur'ana tafsiru di ala ka qur'ana aya di ala fm fo qur'ana kono suratu zukhruf la ka fo wa innahu la ilmu lis-sa'ati fala tamtarunna biha ka fo Isa jigi jelaban tamashendo akana sigala wallahi abe jiga bena dajal de faka kana san batange sanve ala bse ka yelani malibe sanve ka umare ka tla ka jigi mais nala ko be min ka nga fo abake ajigira o kira ka kira laba o mi oto laba yan on ma kira ciwo ala de ya ciwo ala de ko Isa be jigi wallahi ka fo dajal bina kafiri nya kelendo bonunu shia o te sonema ina fa ahmadia o fana te sonema chugum bon ona ani ka fo lahara jodo mu'minu ame alai anyena ina fo ala fo qur'ana kono wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira hadisana nana ka fo innakum la tarawna rabbakum yawma alqiyamah ka ru'yati ahlikum alqamara laylatal badr lahara me alai ina fo kalot le tanan shubi chugumina halanti nyogon nyoni ala mu'minu ala ko no gambela jele lahara jodo amin okmarona nyogona olu shia o fona fe ka fo fona ko jamakulu min kisile no ulu de me ato minum be ka fo lu be de beta tasmana ote bo abadan bo anefana o ka lasili fanana ka fo sahaba nenni o wajibi de o ka dine kono
k'a fɔ fana k'u bɔra diinɛ na u b'o de fɔ jagoya hali a minnu b'an fɛ Mali la n'u tɛ sɔn k'a fɔ télé la u siran bɛ mɔgɔw ɲɛ de ɲɔnɔ u ka akida dɔ de don bon Ala dun ko sahabaw de ma k'a fɔ radiyallahu anhum wa radu anhu ale Ala jɛna u ma u jɛna Ala ma lahara Ala b'o don alijinɛ kɔnɔ bon o mɔgɔw aw ko k'olu de bɔra diinɛ na n'o Abubakar ni Omar ni Osman ani Talha ninnu ni Zubair minnu fɔra yɛrɛ surtout ni ko minnu fɔra k'u bɛ alijinɛ kɔnɔ maa tan o tɛ sɔn o ma o b'a fɔ ko o si fana tɛ tiɲɛ o kumana ma ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'an dɛmɛ Ala k'an dɛmɛ Ala ka diinɛ tiɲɛ jira an na Ala ka diinɛ tiɲɛ jira an na ya Rabbi diinɛ tiɲɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala k'a nɔgɔya an ye o kumana ni nin fɔra cogo di mɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka religion bɛɛ kɛ kelen k'u ka silamɛ bɛɛ kɛ kelen k'an bɛɛ de ko la ilaha illallah k'an bɛɛ ko Muhammadu rasulullah ni mɔgɔ bɛ se ka fara ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu fɛ u ka alimamu ka fisa hali mɛlɛkɛw ye mɔgɔ minnu fana fɛ kuranɛ min b'e bolo o ma dafa o kumana silamɛw ka kɛ keleyaba u ka diinɛ na u ka diinɛ kalan fana k'a ɲɛ dɔn n y'o de fɔ n ka kuma caman na n ko silamɛya tiɲɛni ka kɛ an fɛ kalanbaliya de nana n'a ye sinon an ka fɔlɔ dɔnnibaba minnu tɛmɛna Mali kɔnɔ Mudir Saad ninnu ni Bakari Camu ani Kole Yakuba ni Tuba karamɔgɔ Alhaji Modi ninnu Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na hali ni masala fitinin dɔ bɛ yen ni khilafu bɛ se ka ye o la nka u bɛɛ lajɛlen tun bɛnlen don asluw kan wala o si ma mɔgɔw fana wele ka taa filan ka fɔ a ma o kumana ninnu ye baara min kɛ diinɛ na an fɛ yen ka na ye bi diinɛ de yɛlɛmana an bolo Mali kɔnɔ o kumana an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye halisa diinɛ ta fanga Ala k'a d'a ma halisa diinɛ ta fanga Ala k'a d'a ma halisa diinɛ ta fanga Ala k'a d'a ma o kumana ninnu ka plan caman bɛ yen o bɛ se ka na ni aya dɔw ye o b'a fɔ ko a bɛ aw yɛrɛ ka kitabu la ta a bɛ aw ka kitabu kɔnɔ ta a bɛ aw ka kitabu kɔnɔ bon n'i ma kɛ hakilitigi ye k'a jate minɛ o kumana i bɛ t'i yɛrɛ coron i b'a fɔ ko tiɲɛ don k'u ko k'a bɛ aw yɛrɛ ka suna kitabu la wala a bɛ aw yɛrɛ ka kitabu la bon o n'a ta o ɲɔgɔnnaw de ka ca parce que i bɛ taa sɔrɔ olu ka karamɔgɔ dɔw o tɔgɔ fana n'anw ka karamɔgɔ dɔw ye kelen bon n'o kɛra sisan n'i t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na i b'a fɔ sisan k'u ko a bɛ an ka nin kitabu in na k'a sɔrɔ o kitabu ko tɛ dɛ o kan b'o yuru de ka karamɔgɔ ma bon o misaliyaw ka ca u bolo kosɛbɛ bon o ka plan dɔ ye jumɛn ye o b'a fɔ sisan ko an bɛ kuranna jɛ ko parce que ko n'an bɛ seliji ta an b'an sen ko k'olu dun b'u sen masaha ko kuranna de kɔnɔ k'a fɔra ko an ka an kunkolo masaha ani an sen yani ayatul wudu la famsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn n'a ka kunkolo masaha ani sen ka taa alikaba kuru la bon k'a sɔrɔ masahu arabukan na a bɛ se ka na ni seliji ta fana ye o bɛ se ka na masaha Allahu ma bik ay azala anka al-mar'a ala ka fɛn wuli ka bɔ i la min b'i la ayi a k'i ka bana wuli ka bɔ yen bon dɔw yɛrɛ ko fana ko nin ye majrurun bil mujawara nahawtigiw ko parce que ni ko famsahu bi ru'usikum wa arjulikum comme rasu o kɛra majruru ye rejulu bɛ k'o ɲɔgɔnna ye i n'a fɔ ala ko kuranna kɔnɔ azabu yawmin alim k'i bɛ se k'a fɔ hadha juhuru dabbin kharib bon comme kɛra fila b'a la wa arjulikum wa arjulakum a n'aw sen o bɛ kɛ ma'atufun ala alwajhi a y'a ɲɛda ko n'a sera sen fana ma a k'o ko mais suna a nana cogo min na Seydina Usman ye seliji ta min fɔ a ye senko de fɔ k'a daminɛ kira sallallahu alaihi wasallam seliji ta cogo sahabaw y'a jira tabi'u na cogo min na u ye koli in de fɔ ko masahu bɛ kɛ khufu de kan mais ni sen khufu t'a la koli in de bɛ kɛ o kumana ala k'an bɛ sababa ma parce que o bɛ se ka nin fɛn caman ta ani an ka dɔnnibagaba minnu bɛ yen n y'o de fɔ n ko mɔgɔ dɔw tɔgɔ u ka mɔgɔ dɔw tɔgɔ n'an ka mɔgɔ dɔw tɔgɔ ye kelen bon i b'a sɔrɔ suna dɔnnibagaba dɔw bɛ yen minnu tɛmɛna ka kɔrɔ i n'a fɔ sisan Abdullahi ibn Qutayba ale ye siti de ye mais Abdullahi ibn Muslim ibn Qutayba ale ye suna dɔnnibagaba de ye a ye kitabu dɔw dilan ko al-Ma'arif a ka kitabu ka ca bon siti cɛ fana ye kitabu wɛrɛ dilan k'o tɔgɔ da o kitabu kelen in na pour que a ka se ka mɔgɔw fili bon o ɲɔgɔnna caman de bɛ yen o ɲɔgɔn caman bɛ yen souvent fana o bɛ se k'aw nɛgɛ k'a fɔ ko nin y'a ka suna dɔnnibagaba dɔ ka kitabu ye k'a yɛrɛ bɛ ka sahaba Bakari n'u ka filiw fɔ i n'a fɔ kitabu dɔ bɛ Sirul Alamin y'a ko ye Muhammadu Ghazali ta ye k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ yɛrɛ o b'a dɔw danbeya ka taa mɔgɔw dɔw ma bon n'o kɛra sisan n'i ma hakili sɔrɔ o bɛ se k'a fɔ sisan ko nin y'a ka karamɔgɔ ye ou bien o bɛ Mu'tazila karamɔgɔ dɔ ka kuma ta k'a fɔ i n'a fɔ Zamakhshari Kashafu tigi Tafsirul Kashaf Zamakhshari ta o b'a fɔ parce que bɛɛ b'a dɔn Mu'tazila de ye o ale tun bɛ Ali bila fana tɔ ninnu ye
ya bo o ba ta sisa ibn Qutayba ya kasro shiti de do bo ale ni ibn Qutayba ta do inte kile no suna don bagay mo be shiti nga kuma ta ko bla don bagay ka kuma na ya bon obi obtla ka fo to ko ni on be kira somoro de no fe mais minte awye awte kira somoro no fe obi mo woro do no fe ko mino be fili ko kira dungo hadisa la ko ale ka sokono mo be na fo nabila nuhu ka kurunde kini yelela ki be kishi kini ma do akono doro ki halakilendo bo ye kuma inde ke ka ngaloni chenya mnyokona son an bebe islama ya ka fo kira bona kadimalien be mo shiti ni kira bona madi e me ka fo ko ni dora oluka kurunde ko na be kishi ni ma do fana ifilendo o kuma na ma fo sisa hunna na no hadisa yoro jime en tout cas o kana no fana ye en kalaje nu na no hadisa yoro mina parce que o be fen chama de nyagami kadi mogoma bon souvent fana ba fo ko fiku do o bodla ka fo ko ni anga almamba do ka fiku ye ya ina fo mukhtasaru yo dami akata imam maliki ma kasoro shia do de adla bo tanga londo tika ko maliki ira ni fo kasoro amofo ya kasoro amofo o kuma alaka anda sababa ma alaka hamna ko noya alaka fo nike bo ubitla to ne kana fo oben galonda kira la sallallahu alaihi wasallam ko kira ko la tusalu shi'atu ali yawm al-qiyamah an saghiratin wala kabira ya ko shia ali no feto mo la hara ku tinyininga o ka ko jugula o tinyininga o ka fuila ya bo ala dungo qur'ana kono man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ya ni mo ko jugu fitine ke la hara ibe nyininga de fana la ya farima ali kira o be nyininga ya bon o ba fo to ne ko ali ka samandia min fora ko de ka cha kateme almami ba tonunu kanu khalifa tonu Umar ne Osman ne Abubakar ko bo ko ali tamin chara ko nga ka tugo de nofe ko parce ko Musa ne Isa oluka nabi ma sabatilende do bon kira fana tabete bon ko ni ali fana ka bunya fora anga tugo o nofe bon ni be ngalon de parce be ngalon chama ftike na hajul balaga kono ka foko ali beta ko kasora do chamba do la me do te chenye me amena se abela jelema kilengele bon ko fana ko on be maliki ade no fe wala Abu Hanifa wala Shafi'i wala Imam Ahmad ko chugo da me tugo no fe ko ka almamba no kira ere bona mo ka sirabla ko kasoro lu de kan ka labato pasolu de monakira bolo sallallahu alaka jame ka buma ko sokono mo de bado mi me sokono ko sokono mo de bado mi me sokono ona fora sesa ko mazhabu tigi Imam Maliki ate kuma ira kunao ngabe kuma do de ta sahaba bonauna ka fo o ya minenna parce que sahaba o fiku dona otumula bo ahlus sunna bolu bela jelembonye mena fora mazhabu tigi atna fo ya tigi ka tarika de mineki be ba hadisa law abadan na min fo no ya hadisa kenema onye bebe fili bara de be kene oye o kuma na we femino fana fo Abubakar ma wala Omar ma wala Osman ma amna na nulu ye don wara insha Allah na la jirana comme ne fen damine aya damne ni pour que kase ka malion boa kalama katla ka fo anga chorobo fanaye hal sisa no be deun do kalana ay kalaro woloma parce que kalaro bete denga kalaro parce que alaba plaka ke fitna do kofe ama sigini mi bon nunu fe o ka lada la obi ali se akatime beka kira kofe olu fe ali kapsa ni beye a chama rebe ali bla ko lahara ko ali jurumutala ko nabi ma minu do temena ko do ka jurumu ye jurumu kilengele obinano ko dalu ye ko fo bon ama fo kirawo nabi ma olu kapsa ni beye no bora sahaba be tugo ola o kuma sahaba mana bunye chugo te nabi ma bo abadan o nabi ma ko fe sahaba bela fana Abubakar de kapsa ni abela jile Abubakar de kapsa ni abe o kuma do wara mana kuma oye ka foko kira ko sallallahu alaihi wasallam ale kira mo mi kan nyem goy ali de o tigi ka nyem goy bo amno hadisa ita parce que o ka hadisa minum be no bena ali bla nyefe Abubakar fe amno ta kelengele ka fo hadisu ghadir khum amno adam ne ola insha Allah dore man kuntum maulahu fa aliyun maula shiao yeninta ka foko
nini kera mogom nyemo ali de o nyemo o hadisan yere koroyedi parce que loko innal mawla bi ma'na al awla bi tasarruf ka fo mogom nyemo o de ka ko beke o de ka almamiya ke o de ka ke jamana nyemo o de ka ke jine nyemo bon al mawla absekana bi ma'na al awla ina fo mafal bi ma'na afal obseka ke bon ala ba fo ro chama hiya maulakum mais bon olu maçon fi ko ni ba jira ka fo ko o de ka ke nyamo bon qur'ana duna nyugo nana inna awla an-nas bi ibrahim allazina tabauhu wa hadha an-nabiy walladhina amanu mo mino ka kan nabila ibrahim ma mino tugura ma fe afara ko me ibrahim ka sira de ka est ce que on de ka bla ibrahim nona on ma ka bla ibrahim nona bon amna dowra inshallah amna kuma nuka ka damna ni yoroina inshallah ko ka daluta kilengele nala ka je comme ni ngi wala damne al maula parce que krabe fin chama fo annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah bon ubeka awla ita chugumi ubeka korofo chugumi ani ali ka place ta chugu amma ajrula ka fo kilomte inshallah do wala minana nay ay fenno ke ka anna fana ya rabbi ala mokira filimi fana mana soro ko ya fa anya ya rabbi ala mokira dine ta fanga ka dama ya rabbi ala mokira nga juru fana ko ya fa ya rabbi ala mokira anga slama jamano ka basigi do ala ya rabbi ala mokira ama fo kala no fana be ka jija on yere kala no de anga jija don yini fe parce que doni be nyini de foka tasi sayama dongo de be fen kuraye akono de fo bamme malla na fora karsa kra al mami alet sega kitabu ta tugune ka tasi mo wara ko ka be kalanke a chama me molo yawla ko mo kana fo ko karsa de ko doni mi mola ko jawo tila mo kenen sega fen be do be ba sura hadisa doni bala do be ba sura alaykum bil lugha de don ko sebe hal tafsiru la boye ibta sura qurtubi binani ahkamul fiqhiyya ka chaya ka tafsiru la الشيخ أبا ولا أخطر معلمين شنقيتي أكاد تفسيروا له أبنا أصولو دي كاتشايا أدوال بياننا وبتأثر عن في سيكو كرامو تشامان بحكم اللغة ودون قصبة ويتالفو كولا من يترى توبا فنا كرامو ولا باسرو لوكا حديثا كلان كاتشان أكيدا كلان كاتشان ألا تدوني بدي مغو كلمة وكما أنجي جادون ينفي أنجي جادون ينفي والله ni doni sabatira malla ni fitna nunun bebe ba parce que mo biti sigi ka wajuli ke ate fendon a kalande hal qur'ana aya fola tisi eni ay jama ta sigi ka lame wulu de kalande so nu kalame o tita lame o ala ka don na fama dama ala ka ala yesra dama ya rabbi ala ka ngajurmu yafa ala ka ngajurmu yafa ala ka ngajurmu yafa arafa minana ya rabbi ka anwanye ka shunno an bela jile ka nga sangalen jurmu ya fay ya rabbi ala mokera ala kana ya rajira do anga bato kono subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc la famille biparti bana parti de benale donc tout me fait qu'à foyer fana je prends Shaulala Bayaya au défi Aïdara au défi na d'aller doa yerela akana frasi ambaka biesa aller-retour ka dumni sa kabla choula comme ça ben dans piège tena kala en bas c'est la mochela il sera très bien accueilli inchallah mais en b comment dire conférence de que franci en b sigi aller faire un b sigi wa en b voilà donc bon na d'aller doa ka c'est la la kala nedo on est prêt à faire tête à tête en colo wallahi bila ni kalane do ambe na don wani kalane tefana bébé dia mali dia bébé na don ni chede dans cas défi surmonter viens prendre mon défi ni d'aller do yere là donc maliamba ni obe fa kan vidéo partager mbe shaula la baya idara des en cas défi lancé na d'aller do akas la mer là na d'aller do là on lui paye son billet d'avion wallahi on lui paye son billet d'avion aller-retour jusqu'à Bamako wallahi bilaitalahi on lui paye on fait une conférence tête à tête colo wallahi ala ka tia fanadron de befort. Ah, Shaulala, Iba donc peut-être, et Bolo Moro Kalanete, Tungala, mais Chamamba Kalane do Deme, ou Torote fort. Donc, il s'agit de Djigi Fana Kam. Mba foye Fana Nazaran, Yaoudiao, si la Moumou Bebe Dian Kono Ba don Nabila Isabena. Abena, ou Abena Dajal Fara, ou Dajal Beande, ou Alei Dajal Bea, depuis la Wale, Alaya to Dugukoloka, Abe Dugukolo do de Ka, Dji Chaman Chefe.
tu vois, mais Allah walem, Allah dron de bayorodon. Nanana. Moro bekla ka bato iko Allah. Walay bilay ayeta YouTube kan kata recherche ke Dajjal ka. Ani yuje majuj. He ala. Moro do dedo. Ha? La hawla wala quwwata illa billah. Nous nana dugukolo ka. Oube fitne dron de wili. Wa aben ase hein. Allez ateme. Walay bilay parce que tieni kacha dugukolo ka. Alice la même munu kanka doni ira buna damadela. Ulu beka buna damadela fli. Parce que l'ouf anaye Dajjal ka monton et comme Ousmane Madani Aïdara, comme Shaoulala Baye Aïdara, comme Jafar Diabaté là, comme beaucoup de soufis, comme beaucoup. On te sait qu'à trop bien fort parce que vous y êtes kanou ka wari kanou, hein, kateme alaka. Donc tu be fouillé ou on fait ka comment me se manifoyer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, beba dont bien connaît qu'il est venu pour toute l'humanité. Anana dien de kama quoi. Donc, moi je sais que Ali est kiraye. Personne peut dire qu'Ali c'est le prophète. Son Dieu il aurait fait un verset du Coran, hein, un verset du Coran où ça aurait été mentionné, ou dans une sourate ça aurait été mentionné que j'ai envoyé Ali pour toute l'humanité ou pour faire comprendre les gens de ce que c'est vraiment les fondements de la religion. Donc, aïe sabali kamrola l'Afrique. Donc la famille au don des tours dont fait kakmadja. Donc, on va une vidéo dans la semaine prochaine, Inch'Allah, sur les Shia, la suite. Donc, Barobanoye, alors, Masala Mohamed, Mohamed, comme Masala Ibrahim, Wala Ibrahim, wa Barikala Mohamed, Wala Mohamed, comme Barakala Ibrahim, Wala Ibrahim, Filala Menina Kamidun Majid, Sallallahu alayhi wa sallam, Barakala Fik.